وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کوئی 80 روپے قیمتوں کا اضافہ پیٹرول اور ڈیزل میں کل رات سے کافی گردش میں ہے، اور اس کی وجہ سے جو قلت ہے وہ آرٹیفیشل قسم کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یا سیل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ رپورٹس آئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی پچھلے ہفتے جو ایک روپے کی ڈیویلیویشن ہوئی اور روپے کی قدر میں کمی، اور پھر پیٹرولیم مصنوعات کا بین الاقوامی منڈی میں تقریباً 11% تک کا اضافہ وہ ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. پچھلے 4 مہینے میں 1 اکتوبر سے لے کے 31 جنوری تک، آج 29 ہے، 29 جنوری تک ایک بھی دفعہ 4 مہینے میں یعنی 8 اناؤنسمنٹ ہوئی، ایک بھی دفعہ قیمت کو نہیں بڑھایا گیا، بلکہ پیٹرول میں اور ڈیزل میں تقریباً 19-20 روپے کی کمی کی گئی اس پیریڈ میں، اور کیروسین آئل، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 29 اور 30 روپے کی کمی کی گئی. انٹرنیشنل قیمتوں کے باوجود اور روپے کی قدر میں جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکشنز ہوئے، اس میں جو روپے کی قدر میں کمی کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر اوگرا کے ساتھ یہ تعین کیا گیا کہ منیمم پرائس کو انکریز کیا جائے ان چاروں پروڈکٹس میں پبلک کے لیے، اور اس کو آج اتوار 29 جنوری صبح 11 بجے سے یہ قیمتیں لاگو ہوں گی. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا، اور کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 18 روپے کا اضافہ ہوگا. اس اضافے کے بعد جو نئی قیمتیں آج 11 بجے سے ملک میں لاگو ہوں گی، وہ پیٹرول 249 روپے 80 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر، کیروسین آئل 199 روپے 83 پیسے فی لیٹر، اور لائٹ ڈیزل آئل 187 روپے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ اس جو امیڈیٹ ایکشن لیا گیا ہے آج اوگرا کی ریکمنڈیشن پہ، کہ یہ جو عارضی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور کچھ جگہ سے قلت کا جو یعنی فیڈ بیک مل رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ یہ قیمتوں کا تعین فوری طور پہ کر دیا جائے آج سے، اور اناؤنس کر دیا جائے، تاکہ یہ جو ایک آرٹیفیشل ایک یعنی سچویشن کریٹ کی جا چکی ہے، اس کو فوری ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ملک میں ان تمام پروڈکٹس کی جو یعنی ٹوٹل کوانٹٹی بہت مناسب مقدار میں موجود ہے، اور نارمل حالات میں کوئی وجہ نہیں کہ کسی جگہ پہ بھی یہ قلت ہوتی. یہ صرف اپنے زیادہ قیمت کے انتظار میں، اور چونکہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں کہیں یعنی 47 روپے سے لے کے 80 روپے تک کیلکولیٹ کر کے بتایا گیا یہ بڑھنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ان کے لیے ایک انسینٹو ہو گیا انفارچونیٹلی. تو اس لیے ان قیمتوں کا اعلان ابھی کیا جا رہا ہے، اور یہ ابھی 11 بجے 2-3 منٹ کے بعد 11 بجے سے یہ لاگو ہوگی. اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ ہے، اور کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 18 روپے فی لیٹر اضافہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए इजाफा कर दिया गया है और नई कीमतें आज दिन 11 बजे से मुल्क भर में लागू हो जाएंगी। वजीर खजाना इसहाक डार न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजी की वजह से पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा हुई। पेट्रोलियम मसनूआत का आलमी मंडी में 11% इजाफा सामने रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए इजाफा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई कीमतों का इतलाक आज दिन 11 बजे से यानी कि अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजी की वजह से पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा हुई। पेट्रोलियम मसनूआत का आलमी मंडी में 11% इजाफा सामने रखना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए इजाफा कर दिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि नई कीमतों का इतलाक आज दिन 11 बजे से हो जाएगा। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 फी लीटर का इजाफा हुआ है। नई कीमतें आज सुबह 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी। पेट्रोल की नई कीमत के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नई कीमतें आज सुबह 11 बजे से मुल्क में लागू हो जाएंगी। तो इस खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का अहम जो है वो हुक्म सामने आया है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। नई कीमतें आज सुबह 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी। नई कीमतें आज सुबह 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी। अब महंगाई की मारी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अब से ठीक 3 मिनट के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए इजाफा कर दिया गया है। तो इस तरह पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए फी लीटर हो जाएगी। जबकि वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत का आलमी मंडी में 11% इजाफा सामने रखकर हमें ये फैसला करना पड़ रहा है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतें आज दिन 11 बजे से मुल्क भर में लागू हो जाएंगी और पेट्रोल की नई कीमत इस तरह 249 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की और डीजल की किल्लत नहीं है, जखीरा अंदोजी की वजह से पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत का आलमी मंडी में 11% इजाफा हुआ, जिसके बायस हमने ये फैसला किया है। नई कीमतों का इतलाक आज दिन 11 बजे से हो जाएगा। बिल्कुल, तो अवाम पर ये पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। साथ साथ वज़ीर खजाना इसहाक डार का ये कहना था कि कल रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की खबरें गर्दिश में हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में आलमी मंडी में 11% इजाफा सामने रखना पड़ा है। गुज़िश्ता 4 माह में एक बार भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम सामने आया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से वजीर खजाना ने यही कहा कि आज सुबह 11 बजे से ही इसकी जो कीमतें हैं वो नाफिजुल अमल हो जाएंगी। पेट्रोल की कीमत के हवाले से उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। तो एक बार फिर अवाम पर यह पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि गुज़िश्ता 4 माह में एक बार भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई।